Nintendo. Nintendo. Hey, you know what? Sometimes you gotta take chances, you know? Make mistakes. Què diu el Get tip? messed- Fuck. What the fuck? Oratori. Hola, tio. Estic quedant sordo, no? Lo següent. Uf. Una puta calda. Furang, tio. Aquí puc dir tacos. És... Pam, pam, pam. Dashboard. La pròxima ens ho parlem bé. Perquè tampoc per ser una persona sol, la veritat. Volia ficar la càmera, però, hòstia, fa tanta calor que vaig completament nuet. I dic, hòstia, pues... ficaré la càmera, tot i que vagi una miqueta nuet, però bueno. Teniu aquí l'alternativa. He canviat una miqueta des de l'última vegada que vaig ficar la webcam, però vaja, què hi farem? Sí, una miqueta estàtic estic, però... és secundari. Secundari. Una miqueta estàtic. Per cert... bueno, espera, crear el... Nintendo Direct Indies... Reacció al... Vale. El que anava a dir... Em queda un seguidor al... arribar al 69 a Twitch. O sigui que si algú se subscriveix ara serà el seguidor 69. El qual és un bon plus. Encara queden 10 minuts, tio. Aquesta ja m'ha estat ladrant al cervell. M'ha patat el mando de la Switch, perfecte. Sembla que m'ha patat la Switch completament, me sembla encara més. Apostem que ha patat la capturadora, s'ha mort. Té pinta de que és així. Sí, confirma que s'ha mort la capturadora. Vale, no, ja sé què és. No se sent ni la capturadora, ha patat completament. Un fàstic! S'activa, torna a activar, d'acord. Vale, no, de funcionar, funciona. Que se senti com el cul ja és una altra cosa. Vale. Ha patat el mando, tio, un altre cop. Joder, quin fàstic em fot, la veritat. És un bloller. Vale, a veure, un segon. Això fora. Tampoc estaré gaire estona en directe. Només vull gravar la reacció quan anuncien el que he ficat el títol del vídeo. I ja. Me l'estan liant. Per cert... Positivo de captura de vídeo. No sento la merda aquesta. Oh, well, què hi farem? De fora.
Vaig estar fent el retrasat ahir. Amb el Streamlab. Perquè quan rebi notificacions, doncs, surtin coses guais en meitat del directe, que això sempre mola. I aquí hi ha les proves. Have a rotten day. A què mola? Beautiful. Beautiful. Bueno, sí, el sub i el resub és el mateix, o sigui que... Wonderful. Sembla que acabaré canviant el púrpura. Fine. Oh, yeah. Bé, una tonteria, però em feia gràcia. No sé si ni ho deixaré, ho trauré o què. Ho editaré, però... Allí està. Have a rotten day. Perfecte. La merda menys. Mira el Furang, ja està aquí amb el bote. Per cert, queden 8 minuts. Anem a canviar d'escena. Aquí també s'ha de veure. Have a rotten day. Sí, em sembla que canviaré el púrpura. Avui que he estat canviant coses gratuïts. Res, només la imatge de perfil i el banner. Però ja li tocava. Que es veia super malament. Des de que van actualitzar la plantilla. Have a rotten. Està buguet. Have a rotten day. Beautiful. Wonderful. Wonder. Fine. Perfecte, com ha de ser. La webcam ja pot pirar. Deixarem les notificacions allà dalt. Mare meva, Urang m'ha compartit el directe. Que n'ets de maco. Papacito Furanco. S'ha de ser major d'edat per estar aquí. DJ Wario, sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Perfecte. Tot això, quan queda? 7 minuts, torno a dir. Estic seguidor d'arribar als 69. Jo ho deixo, ho comento, ho deixo ja està. Per si algú vol dir... Ah! A veure què veiem, perquè he vist gent que comentava... Mare meva, ara entra el radar. Ja hi són tots. Doncs això, he vist gent que comentava, insiders, la famosa paraula, el xiquet aquell amb el d'avatar que porta el de Musou, que sap el que diu el senyor, doncs comentava que veuríem alguna de Xbox. No sé jo fins a quin punt és cert, però sí que hi pot haver-hi l'Ori. Espero que això vagi bé. Que abans m'ha fet la pitxa l'OBS. Mira, ficarem el de Virins i el dia que fa avui. Good morning. It's August 18, 2020, and it's a... Espera. Entenc que ha d'anar bé. Perfecte. Doncs això, tenim a l'Ori. Senyor Misco, que és el meu insider de confiança, m'ha dit que veurem el Summer in Mare 2 com a exclusiva mundial. Perfecte. I estarà en català aquest o encara no? També serà Kickstarter, no? Kickstarter, Indiegogo, Fully Catalan, Experience... Espero que surti el Misco. El Misco és el meu tiet que treballa a Nintendo. Kickstarter. 5 minuts encara.
Torno a dir, estic a un seguidor del 69. Jo ho deixo. Bona, Rulito. Podria ficar música o alguna cosa mentre, no? També. Wonderful. One beauty. One be. One fine. One be beauty. Wonder. Beautiful. Radar, vols que fiqui la càmera, tot i que estigui nuet, o no? Que fa molta calor. Sí! Doncs ja està, he canviat una miqueta. Des de fa un parell de dies que he canviat. Si et deixo de seguir, et segueixo serveis. Pots fer la prova. Imagino que no, no sé. Hauria de fer un compte nou. M'ha saltat la notificació a Twitch, però, de que m'estàs seguint. Però a l'Streamlabs no crec que arribi. Però hauria de poder enviar-ho jo manualment. Bueno, puc fer Have aquesta. a rotten day. Puc fer el Manu, i ja està. Perquè és l'últim que ho ha fet. O almenys és l'últim que em surt aquí disponible. A veure, Captain Falcon, t'ha arribat l'hora de marxar. Queden 3 minuts. 3 minuts pel nou tràiler del Zelda. El vostre personatge preferit a l'Smash. Mario Kart 9 també. Desenvolupat per els de Garfield Kart. I moltes coses. Hype pel Mario 64. Pues sí, hi ha bastant de hype, la veritat. Ja ni em sorprendré quan l'anunciin. Ei, bona, Reisken. Benvingut. Oh, no puc tornar a fer la notificació. Mario Kart 9 desenvolupat per Retro. El Halo Infinite sortirà a NX? No sé, tio, Que no hi ha webcam, hi ha el senyor aquest fent... I ja està, i si no també hi ha... Sonic. Hi ha el Sonic aquí en plan... Ei, visca Zelda! Chilinos! Està buguet, però. Què més hi ha? Com que no tinc la càmera, només se'n detecta el puto àudio. No puc ni moure. Ai. Ja està, ja està. Que ja comença això, va, que queda un minut. Anem a tancar el Facebook, que encara em peta l'ordinador. Vale. Soc el germa, ara. No. M'ature, M'ature. Ojo, m'ature. Espero que s'escolti tot bé, perquè me fa molt la pirula. Sí. Vale. Let's go! Metroid Prime 4, m'atures! Vámonos! Super Giant. Aquesta gent què fa? Ah, vale, aquesta... Sí. Com es deia, tio? El va haver estima, aquest. Algú de... Ah, no sé quantos. Hades, això sí. Doncs comencem bastant bé. Amb el Tito Hades. Vale.
Sí que té ray tracing aquest. Segur que també està de la Switch en 4K i elements... On behalf of our small roguelike. team at Supergiant Games, I am really excited to announce our roguelike dungeon crawler Hades is coming to Nintendo Hades. Switch. You play as the immortal prince of the underworld, trying to escape hell. And each time you die, it's like coming home. You advance the story, get stronger, and gear up for your next escape attempt. It's a game you can sink dozens of hours into, and if you've already done so on PC, you'll be able to transfer your progress to the Nintendo Switch version with cross-saves. Mira, So cross-save, if you nice. like the fast-paced action, El Manu li farà rich gràcia. atmosphere, and character-driven storytelling of our past titles like Bastion and Transistor, we think you'll find something to love in Hades. Molt bé, doncs... Hi everyone, el and primer anunci welcome mola. to Indie World. I look forward at some games making their way to Nintendo Switch. I'm Mariko, Bé. And I'm Tyler. and that was a look into the Greek mythology-inspired dungeon crawler, Hades, from Super No Giant sé. Games. El In joc this està bé. game, you'll ally with això members m'han of the dit. Greek pantheon, wield truly legendary weapons, Dark and Souls fight your 2. way through the underworld Blasphemous as you attempt 2. to escape the god of the dead. Unleash the fury of Olympus when Hades makes its system debut Quan? on Nintendo Switch Avui. this fall. Wow, Ay, Mariko, Dios! are we back Hypnospace. in the 90s? It's so radical. With all of its groovy És com el gifs, animated mainline o mouse mainlink o com pointers, se and digui. La merda amazingly aquella que useful vam fer un toolbars, Nintenhype. Hypnospace Outlaw is a portal back to the early days of the internet. A veure, que la gràcia del joc és jugar al PC aquest, Scour però the vale. weirdest corners of the net, dodge computer viruses, and hunt down hackers and other virtual villains as you Sí, seek fa no to fa crack és cases el on Do the Not Feed the digital Monkeys. streets Fa no of fa és semblant. Hypnospace. You won't have to wait long to start Sortirà avui. cruising through cyberspace. Hypnospace Outlaw launches August 27th Llista. on Nintendo Switch. Bueno, una setmana fa no fa. You can pre-purchase the game or Demo. download a demo of it from Nintendo eShop later today. S'haurà de provar la demo, doncs. Dios, què és això? Summer of Mara 2. Literalment. Autumin. Chicho, jo què sé. Estic quedant sordo. Summer in furros. És això, tio, l'arca de Noah. Ai, no. No! Estic plorant. Empeny el gat. Sofílier. La bella i la bèstia. La bèstia, la bèstia. Oh, s'ha mort el lleó. Spiritfarer. No sé de què em sona, tio. Dios, a l'igual avui anuncien el... Com es deia aquell que és com un Smash? Hòsties! Tribals of Ether, tio. Hòstia, ojalà. Havia de sortir d'aquí poc, ara que penso, el Rivals. As a spirit-farer Stella, help the spirits of the dead make their way into the afterlife by Dios. transporting them across the seas on your handcrafted ferry. Summer of Mara. Befriend passengers, customize your boat, explore an imaginative world, or just go wherever the wind takes you. While you may be transporting your spirit friends to the afterlife, it doesn't mean you can't have a little fun along the way. Jugues com la mort, no? You'll be Per able allà on to vas, set sail la gent very mor soon, i se'n as van al més allà. Spiritfarer makes its maiden voyage on Nintendo Switch later today. Later today! Aquest el traurà Limited Run, pues segur. Oh, aquest el volia jo! A veure. El Tomato Adventures, o com se digui. Dios, mira quin pixel, sembla això modern. Com sigui com el Reverie Under the Moonlight, ploraré molt fort. Tomato... No es deia Tomato Adventure? No, igual, així li diré jo. Potato Quest. No, aquest ja existeix.
Garden Story, bueno, casi. Casi. Hi, I'm Picogram, the developer for Garden Story. One of my goals for Garden Story is to inspire community stewardship and showcase the importance of coming together to help one another when times get tough. I hope players enjoy the world that I've created and perhaps learn to call it a home away from home. Hi, I'm Jenny from Rose City Games. I We're lost. proud to be working with Picogram to bring this game to life and super excited to announce Garden Story will be coming to Nintendo Switch, which means you'll be Pues able ya to ho hang with sabíem, no? fruity friends both at home and on the go. The time is right, and there's a community to save in the wholesome action-adventure game Garden Story. While Per newly què m'ha- appointed Guardian Concord Per may què m'estan only be a anunciant al break mateix joc fresh 5 off the persones vine, diferents, tio? it's up to them to help rebuild their community and stave off the dangerous rot. Cultivate friendships, gather precious resources, and restore buildings to help unite the grove, Està so l'estim everyone d'això, can ja. enjoy the fruits of their labor together. Garden Story will bloom on Nintendo Switch quan? next year. Ah, fills de puta! You've crash-landed on an alien world, and the only way to Subnàutica? go is down. Ai, mare. Surrounded by water Ai, on mare, all nens. sides, dive into the depths of Subnautica's vast oceans to collect resources, craft underwater structures, sembla bastant bé el and port. uncover just what happened to this watery world. Ui, no. If you really want to Hey. delve deep, build your own submarine and discover the exotic flora and fauna that call this planet home. Uf. Just watch out for some of the more aggressive animals that may not take kindly to your expeditions. És un And joc de for por, m'han explorers dit. seeking a frozen adventure, the sequel, Subnautica Below Zero, will have divers trying to survive the frigid temperatures Que hi havia una of seqüela. Planet 4546b. Subnautica and Subnautica Below Zero will both Later launch today. on Nintendo Switch next year. Cabrons. Oink Games. This animation style really is something, Ariko. As young game designer to be, Takeshi, your goal is to entertain your little brother Hiroshi with the latest chapter of your game in this charming RPG. Mira que cute. Choose the monsters that Hiroshi faces on his quest and craft cool challenges, but don't make things too difficult. You'll need to strike a delicate balance to make your game a truly unforgettable adventure. Game Designer Discover this Simulator. heartwarming tale of brotherly bonding when Takeshi and Hiroshi launches on Nintendo Switch later today. Oh, mira, guai. Al final segur que és un germà que ha de matar l'altre o alguna cosa. El nen té càncer. És el final boss, el càncer. Què és això, el Dark Souls aquest? Ui, el Ray Tracing, nens. Fium. Pam. Ai. Ancient Epic Gamer. Hi, I'm Shruti Ghosh, Hello. one of the co-founders and art directors at Nodding Heads Games. I'm here to talk to you about our very first title, Raji, an Ancient Epic. Ah, Raji, no Kaji. Raji is an action-adventure game set in ancient India that dives Raji. deep into the rich tapestry of Indian culture, taking inspiration from Hindu Toma, and tot Ventura és Balinese el joc de l'any, mythology. tio. Acabo de veure All of ara. us here at the studio have grown up hearing such wonderful Una mica Hindu d'alegria que no tales se mor of ningú. epic proportions, surrounded by architectural marvels and the vast diversity India has to offer. We hope you'll enjoy playing Raji as much as we Imagina have que te loved diu and Nintendo, enjoyed mira, estem making preparant it. un direct, volem jocs, Defend enviem the un world vídeo. against the forces of the mighty Això demon ja sense lord samarreta. and Raji, an ancient epic. Pues sí, estic fent aquí un Fortnite. In this intense action-adventure, mastering divine weapons such as the fearsome Sharanga bow and the three-pronged Trishula is vital to your La survival. què? La primera campana ja ha estat tocada. Ara toquen With cap a the baix. striking art based on ancient Pahari paintings and the medieval architecture of Rajasthan, this is an adventure unlike any you've seen before. Polish your weapons and get ready to battle when Raji,
an ancient epic, Later releases today. later today Oh! as a timed console exclusive on Nintendo En Switch. sèrio? Exclusiu temporal, això? From decorating the rooms to Si a Miyamoto attracting li new agrada la idea. customers to managing your guests, there's barely a dull moment in quaint management adventure. Què és això, tio? Bear No and soy Yogi Breakfast. Simulator? As fresh-faced innkeeper Hank, it's your job to turn this dilapidated shack into a thriving B&B. Customize each room to your heart's content. Increase your establishment's Sims, pero reputation. malo. And watch as customers flood in to stay at your ¿Qué es little això? slice of paradise. Did we mention Hank's a bear? Happy Trip Beers, Just o com be se digui una careful merda aquella about what sèrie. dwells tio. deep within the forest as your business expands. You never know what secrets are hiding out there in the wilderness. Be among the first to book your reservation when Bear and Breakfast launches on Later- Nintendo Switch later. as a timed console exclusive next year. Happy Tree Friends. No, això era la de Lace jo. up your walking Hola, boots, nen! Arthur. Aquest We're sí, going on a aquest hike. s'ha de comprar. Explore the peaceful mountain landscapes of Aquest s'ha de Hawkwood comprar. Provincial Park in a Aquest short caurà. hike. A game all about going at your own pace. Aquest sí que és bo. Whether you stick to the marked trails or go a wandering through the backcountry, there's plenty to discover Si no as es you take in the flipen. world around you. Amb el preu cau, eh? You can even find some Pixel de treasure cost, hidden però off és un the filtre, el beaten pots path. treure. La Make veritat sure és to que say hi és to molt the other maco el joc amb el hikers seu making their shading. way around the park too. They're bound to lend you a helping La versió hand. dels fits no es You pot can treure even el go for filtre. a jaunt on the water. És així de Kids sèrie. expect you. You'll be able to hit the trail very soon as a Quan, short quan, hike quan? launches later today on Yes! Nintendo Switch as a timed console exclusive. Exclusive. Toma ja, Sony. Dius, que no es flipin amb el preu, si us plau. Els creadors de Reigns. A veure, de la eShop si hi ha alguna cosa. Oh. Aquest sembla interessant. Molt bé. Bonjour, Ai, Dios. my name is Nikolai Toshinsky. Que es cremarà I'm el paper. delighted to present to you Card Shark, És de Madrid? Per què parlava francès al that brought you principi? reigns, kings and queens. On Card Shark, I have two Blasphemous roles. yes. I am both the artist and the card sheet. De Madrid no es compra. No. The wild card of each genre are L'últim games joc de will Madrid que vaig feature comprar va real ser el card Blasphemous i... tricks and manipulations. We are thrilled to bring Card Shark to the Nintendo Switch. Què fa? Què fa? Ara ho has de plegar. Felice and cheat your way to the top of 18th century French society in Card Shark. A new Perquè adventure that's vale, all about Frank, playing vale. your cards Sí, ja right. entenc per què. As you move from the Publica de parlor to the Volver, venga, king's adeu. table, build up your array of card tricks and use your ill-gotten gains to buy your way into some truly Short. high-stakes games. Shite. No hike. Just make sure you don't get caught. Your fellow gamesters do not take kindly to cheaters. Card Shark Estómago avui will per make dinar its menjat opening espinacs. gambit on Nintendo Switch next year. Espinacs i fasols. Altre 2021. Mare meva, Diablo 4! Què és això? Epic Year. Dios, el robat aquell sóc jo. Hòstia, que és el torn. És el torn de Match 3. Fame, Vale. glory, and gear await in the land of Novestria, Pintarraca. and it's up to you and fellow heroes of the frontier to go and find them. Set a century after the events of the previous game,
Torchlight 3 tasks you with delving into the foul dungeons of Alberta Sí, va to fluid. take on powerful foes and Vale. collect more precious treasure. For those who wish to flaunt their glittering hoard, you can build your own forts, where you can upgrade and show off your gear to the world. Molt bé. And animal lovers will be happy to know that pets make their return, complete Yes! with their own skill sets to assist you on your journey for even Agafa la shinier llama. splendor. Bueno, l'alpaca. The legend awaits when Torchlight Later 3 comes to today. Nintendo Switch this fall. Aquest any, And when mira. it does, adventurers on Nintendo Switch will get this exclusive red fairy pet. Ugh. No, gràcies. I don't know about you, Tyler, but I feel like I'm in an optical illusion. Manifold Garden draws inspiration from physics-defying artworks to create Manifold some Garden. truly mind-bending puzzles where gravity is yours to manipulate. You'll need to change your Vaya brainfuck, perspective no? if you hope to navigate through these foren que això és algo que li infinitely mola. repeating structures. Don't worry about falling infinitely, though. Whoa. Gravity will bring you right back where you started, should you take a wrong turn. Vale. Wrap your head around these perspective-twisting puzzles soon. As Manifold Garden releases later Later today today. on Nintendo Switch. Nice. És això, tios. Mala. Ori? Is this Ori? Ori 2. Nintendo Edition. Ay, Dios. No. Això té pinta de ser fet per una companyia xina. Publica P-Cube, what? Hi, my name's Kent. Pues I'm the no, no director son of chinos. Evergate. And I'm Cynthia, and I'm the lead artist on Evergate. Evergate has been a passion project for the last 4 years. It is a dreamlike 3D puzzle platformer set in the afterlife, where you must guide a childlike spirit named Key on a journey through life, death, space, and time. With Evergate, we wanted to introduce a fresh Vida, new mort, mechanic, dialga the i soul pàlquia. flame, that gives players an extraordinary flexibility in how they navigate the afterlife, while also giving an experience with heartfelt emotion that we hope will touch players with its innocence and humanity. Thank you to everyone who has supported us in making this dream a reality. We're L'Evergate fa extremely dies que es va excited to be anunciar. bringing Ni idea. Evergate Ni to the puta Nintendo idea. Switch. Help Welcome Key back. traverse the afterlife in Evergate, a haunting yet beautiful adventure from Stone Lantern Games. As you journey through this ethereal world, use Key's powerful soul flame to slow down time and unleash the unexpected powers hidden within the mysterious crystals that dot the landscape. Gràficament With preferiria clever agafar una use of the cullera, soul flame, calentar-la molt unlock fort the i... power of multiple crystals to solve challenging puzzles. Experience this touching story. És que vols un joc bonic d'aquest estil, mira el meu canal launches later today on Nintendo que es diu Switch. Wenja, It's almost time for W-E-N-J-A. us to wrap this up. But before we És molt go, similar. here's a quick glimpse at even more indie games that our partners from around the world are currently hard at work on. Let's check them out. A veure, què més? El Book Simulator. M'han passat ja 20 minuts, quasi. Ah, aquest semblava interessant, aquest el vaig veure fa temps. Framerate sembla que està a punt de patar la consola. Dear God, your eyes are blue. Hachiko! Nani? Raylet, aquest també està bé, cooperatiu. Mira, demo avui. What the fuck is this? Earthworm Jim 7. No sé ni quants n'hi ha. Inmos, oh, aquest sembla guai també. Aquest mola. Undertale 2.
joc de puzzles. Bueno, ara ve quan fan el One More Thing. Oh, mira, Conner, aquest és un must buy. Oh, té cooperatiu. Ara l'últim anunci serà Fall Guys, tios calents. And that's our show. Oh, no? Thank you so much to all of... Was that What? you, Tyler? Oh no, they're loose! Roll the trailer. Roll the trailer! What? A l'Smash. Posa l'Smash. Li roba la invitació. Déu. Ah, li han ficat cooperatiu. Sí. L'invitació a l'Smash! Ah, vale. Que compreu la física, molt bé. Aquest sóc jo ara mateix. No. Is it over? Whew. As always, it was a pleasure. By the way, we're hosting an indie sale over Bueno, on això Nintendo Shop on ho hem Nintendo dit Switch abans. right now, including discounts on some of the games we showed in this presentation. Make sure to check it out later today. On behalf of everyone at Nintendo, a big thank you to all of our amazing partners and developers who are hard at work bringing their labors of love to Nintendo Switch. And of course, thanks to all of you out there for tuning in. Until next time, happy gaming! L'anunci top era el cooperatiu del Gus? Doncs... sembla que sí? No sé, vale que el Gus ha estat com a molt... molt estimat, molt meme, però tant com per... Per què m'està morint la capturadora? Activa, desactiva... Vale. Tant com per deixar l'últim anunci, el que acostuma a ser com el més important per anunciar que ficaran cooperatiu i que sortirà la versió física. Una miqueta. Perquè aquí segur que no hi ha res, encara. Que hi ha Coconut, el joc aquest de Ratalaica, que no falla. Això segur que també és de Ratalaica. Això també, això també. Aquí encara no hi ha res. Això és Ratalaica. Pròximamente. Potser haguessin hagut de ficar al final el Hades. Perquè també, no sé. Aquest, el Hollow Knight 3, que surt demà, no? O demà o passat demà. Veurem aquest què tal. Vull veure quan surt el... És a dir, com es deia, tio, el Short Hike. Que li tinc moltes ganes. El tinc al PC, però... Hòstia, fa palaco. El Nexomon, tios! Surt aquí el Pokémon Killer d'aquí 4 dies. Res més. Mare meva, Nintendumet. Oh, Prini! Pokémon, el Cristales... El Rogue Company... Nexomon ja el tinc descarregat de punt perquè l'activin, tio. Per què? Ja m'esperaré a veure si surt... A Base, la física baixa bastant, perquè el Cepi Cube acostumen a ficar tot super mega hiper barato allà. Uah, pues... Una miqueta... bastant normalet. Epa. Bastant normalet, el directe. Al final l'Xbox no ha ensenyat res. A no ser que fiques pasta a Xbox amb alguna cosa.
de les que hem vist, però diria que no. Però tant que deien els insiders aquells. Estic trist perquè no és Smash. No han ensenyat Shantae, tio. Trip. O Super Meat Boy. Sí, Torchlight 3 potser el que més interessant, però... no sé, jo Torchlight, una sèrie que fa tants anys que va i que va vendre tant al seu dia, el 2 sobretot, considereu indie? Bueno, vale, ho compro. Però a part del Hades, alguna cosa molt puntual, Torchlight, i una miqueta el gust, i que sigui això del cooperatiu i sobretot la física, m'ha semblat una miqueta... coses que ja sabíem. Més que res per el directe aquell que van fer aquella gent de Cute Games Direct, o com se digués, que només ensenyaven jocs així ultra bonics, ultra macos. Allí ja vam conèixer molts jocs i després ja van dir que sortirien per Switch i per altres consoles. O sigui que per la gent que no va veure allò, que en realitat ha de ser molta gent, pues imagino que el directe anirà encara. Però pels que ja estem ficats una miqueta en el mundillo i anem controlant i tal, doncs entenc que estiguem una miqueta, no decepcionats, perquè tampoc és la paraula, però que, indiferents, més que res, diferents. Però bueno, jo només volia veure algun joc així indie puntual, rotllo el Short Hike, el Hades i alguna cosa així, o sigui que estic satisfet, però sí que esperava veure potser alguna col·laboració com el Cadence, o més que això, algun joc indie publicat per Nintendo com el Good Job, Stretchers, coses així. Ara falta el direct normal, algun dia. També hi ha molts rumors de que a finals de mes, d'aquí una setmana, setmana i mitja, por allà el 28, he vist bastanta gent comentant el 28, però bé, com sempre, no esperar res de que digui ningú, ja ho saldrà darrere del dia 28. Sí, he vist molta gent que ho comenta, però... ja ho diran. Tinc prou backlog, hi ha molts jocs pendents i molts jocs encara que m'interessen per pillar, que no tinc pressa. No, la veritat és que no. Si fan un direct que anuncien el Fall Guys per la Switch en físic, amb pegatines i 1000 coses a dins de la caixa, l'interior ben amb una il·lustració ben maca, per 30 euros i ja està, veus? Això sí que m'interessaria. Però sí. Moltes gràcies per passar-vos pel directe un altre cop. I ens veiem a la pròxima. Vinga. Adeu.